Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman daimaini mutalasimaini ala habibillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwahi jami'il awliya wal ulama'il amilin wal qurra'il mukhlisin wa a'immatil hadithi wal mufassirin wal fuqaha wal usuliyin, khususan ila ruhi mu'allifi hadzal kitab al-imam Abdullah bin Abdurrahman al-Hadrami wa ila hadrati ruhi al-imam Ibnu Hajar al-Haythami wa nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima wa 'ada alaina min barakatihima wa anwarihima wa asrarihima wa nafahatihima fid dini wa dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wasabi'u tawi kang kaping 7 iku an yanwiya yen toh niat sapa man al-i'tikafa ing i'tikaf inda muqaranatil lubsi ing dalem barengi manggon utawa meneng, kama kaya keterangan bis sholati ing dalem salat wa ghairiha lan liyane salat. Niat i'tikaf itu dimulai bersamaan dengan diamnya dia di masjid. Wa tajibulan wajib apa niatul fardhiyati, niat i'tikaf fardu. Idza in nadhara lamun nadhar sapa man hu ing i'tikaf liyatamayyaza supaya dadi berbeda, liyatamayyaza supaya dadi beda anin apa i'tikaf anin nafli saking i'tikaf sunnah. Wa innama lam yustarat lan angin pestine ora disyaratake apa i'tikaf ma'aniyatil fardhiyati sertane niat kefarduan. Naibul fa'il mburi nggih, wa innama lam yustarat lan nanging pestine ora disyaratake ma'aniyatil fardhiyati sertane niat fardu apa ta'yinu sababi wujubihi nertentokake sebabe wajibe i'tikaf. Wa huwa utawi sababu wujubihi iku an-nadharu nadhar. Nawaitul i'tikafa fardhon lillahi ta'ala. Tidak perlu menyebut sebabe fardu apa. Misalnya nawaitul al-i'tikafa fardhon bisa babin nadhar, tidak perlu disebut sebab yang mewajibkan, yaitu misalkan nadhar. Li'anna wujubahu krana setemene wajibe i'tikaf iku layakunu rana apa wujubahu illa bihi kejaba kelawan nadhar. Karena sudah jelas enggak ada i'tikaf yang wajib kecuali karena nadhar, sudah maklumun. Bi khilafis shaumi kelawan berbedane poso was sholati lan sholat.
Kalau sholat perlu ta'yin, sebab apa? Sholat 5 waktu itu beda-beda. Ada zuhur, asar, maghrib, harus ta'yin. Usolli fardhal zuhri, usolli fardhal asri. Tidak boleh usolli fardhan lillahi ta'ala gitu, tidak cukup. Wa yujadditulan nganyarake sapa man wujuban kelawan wajib. Faile wa yujaddidu lan nganyarake wujuban kelawan wajib sapa mu'takifun wong kang iktikaf. Atlaqa kang mutlakake sapa mu'takif al-i'tikafa ing i'tikaf fi niyati ing dalem niyate mu'takif. Bi alam yuqaddir kelawan yen ta ora nertentokake sapa bi alam yuqaddir kelawan yen ta ora nertentokake sapa mu'takif hu ing i'tikaf bi zamanin kelawan wektu. Ana wong niat i'tikaf mutlak ya, artinya tidak menentukan aku arep i'tikaf dina Rebo jam semene sampai jam semene ya. Itu kalau dia tidak menentukan niat dalam waktu tertentu, maka dia wajib memperbaharui niatnya ya. Wajib memperbaharui kapan, nanti diterangkan di belakang. Maf'ule wa yujaddidu an-niyata ing niat bil khuruji kelawan sebab metu minal masjidi saking masjid walau liqadha'il hajati senajan krana buang hajat in arada utawa walau liqadha'il hajati senajan krana memenuhi kebutuhan. In arada lamun ngarepake sapa mu'takif al-auda ing bali ilaihi marang masjid lil i'tikafi krana arep i'tikaf maneh. Jadi orang yang niatnya i'tikaf itu mutlak. Jadi misalkan kita masuk ke masjid, nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Kita tidak menentukan bahwa saya akan i'tikaf selama 2 hari. Kalau tidak menentukan batas waktunya, maka setiap dia keluar dari masjid, maka dia wajib memperbaharui niatnya. Tapi kalau dia niat saya akan i'tikaf di akhir Ramadan ini mulai malam 27 sampai malam 29, itu dia kalau keluar tidak wajib memperbaharui karena niatnya sudah 3 hari ya. Bismillahirrahmanirrahim, tapi keluarnya harus hanya untuk sekedar kebutuhan yang penting, yang pokok. Li'anna saniya krana setone tekang kaping pindho yaiku sakwise ndek balik ya. Iku i'tikaf jadidun kang anyar. Kalau orang itu niatnya mutlak, dia keluar dari masjid, dia wajib niat i'tikaf lagi karena datangnya dia yang kedua itu sudah merupakan babak baru. Fahtaja mongko mbutuhake apa asani ila niyatin marang niat jadidatin kang anyar. Ilam yanwi lamun ora niat sapa wong arruju ing bali halal khuruj ing dalem tingkae metu bi khilafi ma kelawan berbedani barang lau kharaja lamun metu sapa mu'takif aziman hale azam utawa bercita-cita alal auti berencana alal auti ngatasé balik
fa inna mongko stene utawi kelakuan iku layal zamu rawajib ing mu'takif sing kharaja aziman alal aud niku apa tajdidun niyati tajdidun niyah enggak nganyarake niat li annau krana temene utawi mu'takif iku yasiru ana sapa dadi sapa mu'takif kaniyatil muddataini kaya niat ing dalem rong mangsa ibtidaan ing dalem kawitane wa in qaddara lan lamun nertentokake sapa mu'takif hu ing i'tikaf bimuddatin kelawan suwiji mangsa mutlaqatin kang mutlak contone kaya umin kaya sedina au syahrin utawa sak wulan fayujaddidu mongko nganyarake sapa mu'takif ing niat ai an niat ategese ing niat wujuban kelawan wajib idza ada nalikane balik sapa mu'takif in kharaja lamun metu sapa mu'takif ghairu azimin hale ora merencanakan alal audi ing atase balik li ghairi qada'il hajati krana liyane memenuhi hajat bi khilafi ma kelawan berbedani barang idza kharaja nalikane metu sapa mu'takif li qada'il hajati marang memenuhi hajat contone mimbaulin saking nguyuh au ghaitin utawa ngising au ikhraji rihin utawa ngetokno angin ngentut arep ngentut metu dhisik saka masjid fa inna i'tikafahu mongko setemene utawi i'tikafe mu'takif iku layang qati'u ora pegot apa i'tikafuhu li anna dzalika krana stune te mengkono in kharaja iku la buddha li anna dzalika krana stune te mengkono kharaja li qada'il hajat nggih li anna dzalika krana stune te mengkono kharaja li qada'il hajat iku la buddha mesti apa minhu dzalika iku la buddha mesti apa minhu dzalika fahuwa mongko utai mu'takif iku kal mustasna fahuwa mongko utai dzalik fahuwa mongko utai dzalik iku kal mustasna kaya perkara kang dikecualikan dijabakake indan niat ing dalem nalikane niat wala farqalan ora ana beda ora ana pemisah ora ana beda bidzalika ing dalem mengkono-mengkono napa niku kal mustasna indan niyah bainal i'tikaf ing dalem antarane i'tikaf al mutatawwi'i kang didadekake sukarela apa bihi al wal wajibilan i'tikaf kang wajib kama idza nadhara kaya oleh nalikane nadhar sapa wong ayaman ing pira-pira dina ghairu muayyanatin kang ora ditertentokake walam yastarit lan ora nyaratake sapa mu'takif tatabuan ing berturut-turut wa ing kanal i'tikafu mutatabi'an wa ing kana lan lamun ana apa i'tikaf ana iku mutatabi'an berturut-turut wa kharaja lan metu sapa mu'takif minhu saking masjid ghairu azimin hale ora napa niku merencanakan alal audi ngatasé balik jaddada mongko dhisin mongko nganyarake sapa
Jaddada mongko nganyarake sapa muktakif ha ing niat ay an niata tegese ing niat wujuban kelawan wajib. Idza ada nalikane balik sapa muktakif in kharaja lamun metu sapa muktakif lima yaqta'u tatabu lima krana barang yaqta'u kang megot apa ma at-tatabu'a ing berturut-turut bi khilafi ma kelawan berbedani barang idza kharaja nalikane metu sapa muktakif lima krana perkara layak ta'u kang ora megot apa mahu ing i'tikaf. Contone min qadha'i hajatin sangking memenuhi hajat au akli wa aklin lan mangan wa ghairihi lan liyane qadha hajat lan akal mimma saking barang yakti kang bakal teka apa mah. Wa inna mongko setune te kelakuan kula yalzamu rawajibu ing muktakif apa tajdidun niati nganyarake niat li sumulin niati krana mengkune niat jami'al muddati ing sekabehane mangsa. Wa in ayyana lan lamun nertentake sapa muktakif fi nadari ing dalem nadari muktakif masjidan ing masjid lam yata'ayyan mongko ora dadi tertentu apa in ayyana lam yata'ayyan mongko ora dadi tertentu apa in ayyana ana wong kok niat nadar misale engko nek aku rampung posone berbodo arep i'tikaf ning Masjid Agung Semarang, Masjid MAJT, Masjid Agung Jawa Tengah. Lah lam yata'ayyan nadar yang seperti itu, nadar i'tikafnya harus dilaksanakan tapi tidak harus di Masjid Agung. Itu yang disebut in ayyana lam yata'ayyan. Kalau dia menentukan tetapi tidak menjadi tertentu, falahu mongko iku tetep kedue man ayya'takifa utawi yen toh i'tikaf sapa man fi ghairihi ing dalam liyane masjidan. Maksudnya dia boleh beriktikaf di masjid yang tidak disebut tadi itu. Ya, kenapa? Karena kedudukan semua masjid selain 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, itu kedudukannya sama saja. Jadi ana wong mijen iktikaf ning Masjid Agung lapo. Wong masjid sing cedak-cedak iku padha wae. Derajat nilainya itu sama saja. Bahkan ada hadis yang menyatakan la tusaddur rihal illa fi salasati masajid. Tidak boleh orang itu mempersiapkan perjalanan nggawa sangu, nggawa panganan, nggawa macem-macem mergo arep iktikaf ning masjid ngendi, misalnya ning Masjid Tuban, Masjid Surabaya, ndak boleh ya. Kecuali ya menyiapkan untuk iktikaf yang khusus kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Karena apa? Karena 3 masjid itu nilainya berbeda dengan masjid-masjid yang ada di seluruh dunia. Wah, mbok masjidin apike kaya ngapa? Kedudukannya sama dengan masjid yang berada di kampung. Hanya saja mungkin dalam hal yang satu kemarin dibedakan antara masjid jami' dan masjid yang tidak jami'. Yang tapi itu hanya dalam hal bukan dalam hal substansi masjidnya, substansinya sama.
Contohnya jamaah memang lebih utama dengan jamaah yang lebih banyak. Ya, tetapi substansi orang iktikaf di masjid manapun itu sama saja. Falahu mongko iku tetep keduwe man an ya'takifa utawi yen to iktikaf sapa man fi ghairihi ing dalem liyane masjidan, masjid sing ditentokake niku wau. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono falahu an ya'takifa fi ghairihi as-shalatu utawi salat. Demikian juga orang kok nazar aku arep salat sunnah tahiyatul masjid di Masjid Agung Jawa Tengah. Bisa dilaksanakan di Masjid Mijen sini. Lakin yundabani, tetapi ini disunahake karone yaitu nazar i'tikaf lan nazar salat fima ing dalem perkara ayyana kang wis nertentokake sapa manhu ing ma. Hukume hanya sunnah, memenuhi apa yang dinazar. I'tikafnya hukumnya wajib ketika nazar, tapi menempati masjid yang disebut ketika nazar itu hukumnya sunnah saja. Sebab kalau orang kemudian diperbolehkan untuk saddur rihal ke masjid-masjid yang ada di Indonesia ini misalkan, maka nanti ada masjid yang tidak ada orang yang beriktikaf di situ. Nah, ilal masajida, wah ini disebut malah di sini ilal masajida kejaba ing pira-pira masjid as-salasata kang telu. Al Masjidil Haram ya Masjidil Haram nang Mekah, wa Masjidil Madinah lan masjid nang Madinah Masjid Nabawi, wal Aqsa lan Masjidil Aqsa. Fatata'ayyanu mongko dadi tertentu, fatata'ayyanu mongko dadi tertentu apa napa al masajid as-salasah. Fatata'ayyanu mongko dadi tertentu apa al masajid as-salasah limazidi fadliha krono tambahane keutamaane al masajid as-salasah. Lah kalau dia kok aku lulus kuliah atau sekolah ni nazar arep i'tikaf ning Masjid Nabawi, wah iku wajib ditekakno tekan Masjid Nabawi, diganti dimanapun tidak sah. Atau gantinya misalnya kalau nazarnya i'tikaf di Masjid Nabawi, bisa diganti tapi dengan yang lebih utama yaitu Masjidil Haram, karena Masjidil Haram 1 rakaat di Masjidil Haram nilainya sama dengan 100.000. Kalau di Masjid Nabawi nilainya hanya 1.000. Nenggane Masjidil Aqsa iku mung 500. Niat iktikaf ning Masjidil Aqsa, ora sempat rono, sempate nang Madinah, gantine ning gone Madinah boleh ya. Boleh untuk diganti tempat yang lebih utama. Naam ya kaya mengkono-mengkono in ayana. Naam ya kaya mengkono-mengkono fatata ayanu. Dadi tertentu niku wau. Yujzi'u nyukupi apa al-fadhilu. Nah ini dijelaskan di sini. Yujzi'u nyukupi apa al-fadhilu masjid kang utama. Yujzi'u nyukupi apa al-fadhilu masjid kang utama. Anil mafdhuli saking masjid kang sak ngisore. Artinya al-fadhil itu yang utama, al-mafdhul itu yang kalah utama. Neng wala aksa ora sak walike. Nah, itu tadi yang saya sebut tadi, niat i'tikaf
ning Masjid Nabawi, ternyata baru nyampe di Mekah. Ternyata mau ke Madinah stop karena tidak boleh perjalanan ke Madinah gara-gara COVID-19. Ya sudah, ganti saja nadarnya itu dilaksanakan di Masjidil Haram. Karena apa? Masjidil Haram al-fadil, ya, afdalu min Masjidin Nabawi. Fayudzi mongko nyukupi apa al-Masjidil Haramu Masjidil Haram. Fayudzi mongko nyukupi apa al-Masjidul Haramu Masjidul Haram anil akharaini saking masjid kang weneh karone, maksudnya daripada Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Masjid Haram cukup untuk njabeli niat atau nazar iktikaf di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Aqsa. Wa Masjidul Madinah utai Masjid Madinah tegese Masjid Nabawi, tegese nyukupi apa Masjid Nabawi anil Aqsa, ganti marang Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena Masjid Nabawi lebih utama dari Masjidil Aqsa. Wala yudzi ulan ora nyukupi apa al-Aqsa Masjidil Aqsa anil akharaini saking masjid loro kang weneh, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Wala Masjidul Madinah lan ora nyukupi apa Masjid Madinah anil Masjidil Harami saking Masjidil Haram. Pokoknya rumusnya al-fadil yujzi'u anil mafdul, niku apa gampang rumusnya. Al-fadil yujzi'u anil mafdul wala aksa. Lah makna lebih luasnya, kalau orang niat iktikaf, aku nazar iktikaf di Masjid Istiqlal sekalipun, dilaksanakan di Semarang saja boleh, ya. Bahkan masjid di Mijen ini boleh, ya. Karena apa? Masjid Istiqlal, masjid di kampung, masjid dimanapun itu substansinya nilainya sama saja. Jamaah di sana ya nilainya 27 derajat, jamaah di sini 27 derajat, dan tidak ada yang lebih mengungguli antara satu masjid dengan masjid yang lain. Wa dalilu tafawuti utawi dalile berbeda-bedane al-masjidus salasah, al-masajidus salasah fil fadli ing dalem kautamaane iku ma keterangan soha kang sohi apa min ghairi apa itu mem tok? Ada memnya enggak? Yang lain ada? Di sini ada nih yang bingung. Min ghairi ta'nin, saking tanpa cacat. Artinya kesohihannya itu tidak ada yang tidak ada yang unsur yang bisa membuat cacatnya kesohihan keterangan ini. Fihi ing dalem ma. Nah ana mime diwaca min ghairi mut'inin, saking tanpa wong kang nyacat, ngono ya. Fihi ing dalem ma. Nek toknin ya cacat. Keterangannya hadis ini apa? Anna sholata astamnete sholat fil masjidil haram ing dalam masjidil haram iku bimi'ati alfi sholatin, kelawan 100.000 sholat fi masjidil madinati ing dalam masjid Madinah.
Wa annaha fil masjidil madinat bi alfi sholatin. Wa anna lan stonete salat fi masjidil madinah ing dalam masjid Madinah iku bi alfi sholatin kelawan 1000 salat fima ing dalem salat ada kang liyani apa ma al masjidil harami ing masjidil haram. Salat di Madinah itu nilainya 1000 kali lipat kecuali salat di Masjidil Haram. Wa anna lan stonete salat fil Masjidil Aqsa ing dalem Masjid Aqsa iku afdhalul luwe utama min 500 tenimbang saking 500 min 500 salatin tenimbang 500 salatan fima ing dalem masjid siwahu kang liyane Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kalau dibanding sholat di Masjidil Istiqlal itu 500 kali lipat. Ailal masjidaini tegese kejaba masjid loro al awwalaini kang awal karone yaiku Masjid Madinah lan Masjidil Haram bi qarinati kelawan qarinae barang qablahu kang sadurunge ma wa fidzalika mazidu fadlin wa fidzalika lan iku tetep ing dalem wa fidzalika lan iku tetep ing dalem masjidainil awwalain iku mazidu fadlin utawi tambahane kautamaan bayantu kang wis nerangake sapa ingsun hu ing mazid fi hasyiatil idahi ing dalem hasyah kitab al-idah. Al-idah fi manasikil haji wal umroh niku karangan Imam Nawawi, terus diberi ada yang banyak syarahnya, ada yang memberi hasyiah. Termasuk yang memberi hasyiah adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa bayyantu lan nerangake sapa ingsun fiha ing dalem hasyiatil idah aidan hale maneh annal murada ing setemene perkara kang dikarepake bil awwali kelawan awal yaitu Masjidil Haram. Yang dimaksud sholat di Masjidil Haram itu nilainya 100.000 kali itu apa? Annal murada bil awal iku al Ka'batu Ka'bah. Sing salate niku ning sekitar Ka'bah. Wal masjidulan masjid haulaha ing dalem sekelilinge Ka'bah. Baik di pinggir Ka'bah atau di bangunan masjid di sekelilingnya. Maksudnya di sekelilingnya itu di sekeliling Ka'bah yang sudah masuk ke atau keluar dari lingkaran tempat orang tawaf itu sama nilainya 100.000. Jadi misalkan ini Ka'bah di sekelilingnya ini 100.000 lah, terus di gedung-gedungnya itu di bawah gedungnya itu sama 100.000. Kalau di hotel bagaimana? Sholatnya neng hotel nyambung neng Masjidil Haram ya ada perbedaan pendapat ya, kalau ada yang mengatakan yang dimaksud hadis Nabi bahwa sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000 kali daripada sholat di masjid yang lain ya. Itu ada yang mengatakan oh yang dimaksud Masjidil Haram, kalau Ibnu Hajar mengatakan ya pokoknya Ka'bah dan sekelilingnya itu bersama dengan pokoknya masjid itu. Umpama masjid luasnya segini, Ka'bahnya di tengah, semua orang yang di masjid sini 100.000. Tapi juga ada yang berpendapat yang dimaksud Masjidil Haram adalah kota Mekah, tanah haram ya. Sepanjang itu sholatnya di tanah haram itu nilainya sama 100.000 ya. Artinya kalau orang haji sambil nunggu wukuf selama beberapa hari di sana, jamaah nenggone masjid-masjid sekitar kota Mekah
ya, yang itu masih di wilayah tanah haram nilainya sama 100.000. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Tidak harus di Masjidil Haram ya, karena ini apa kaitannya? Kaitannya dengan definisi mengenai ayat yang menyatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalau kamu sholat, hadapkanlah wajahmu, seluruh anggota badanmu, ya, terutama dadamu, ke Masjidil Haram. Lah Masjidil Haram itu oleh para ahli tafsir diperselisihkan maksudnya. Ada yang mengatakan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram artinya menghadap ke Ka'bah, Ainul Ka'bah. Nah, tentu kalau orang Indonesia kan tidak mungkin menghadap ke Ainul Ka'bah. Ya. Yang wajib menghadap ke wujudnya Ka'bah siapa? Ya orang yang berada di sekeliling Ka'bah. Orang yang berada di masjid. Tapi kalau orang itu berada di luar masjid, masih di kota Madinah, maka ada yang mengatakan kiblatnya pokoknya yang menghadap ke Masjidil Haram. Lah ada yang berpendapat lagi, kalau orang di luar kota Mekah, kayak orang Indonesia, Ka'bah kiblatnya mana? Kiblatnya ya pokoknya sak kota Mekah, tanah haram Mekah itu semuanya jadi kiblat. Oleh karena itu maka terjadilah perbedaan pendapat mana yang dimaksud orang sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000. Ada yang mengatakan orang yang berada di sekeliling Ka'bah dan masjidnya, ada yang mengatakan orang yang pokoknya sholat di tanah haram, Masjidil Haram, al-haram kullahu, ya, tanah haram seluruhnya. Maka kadang-kadang orang karena tempat hotelnya jauh di Aziziyah, ada di mana daerah Miswalah, ke sana lagi ke Kudet dan seterusnya, jauh-jauh. Kalau ke Masjidil Haram tiap waktu jaraknya 4 kilo, 5 kilo, ya rodok kangelan. Ada orang yang ya sudahlah sholat di masjid sekeliling hotel, yang ada yang berpendapat seperti itu. Tapi sing aman ya sholatnya nang Masjidil Haram. Mosok kolo-kolo haji ngantrine wis pirang-pirang puluh tahun kok malah sholatnya neng hotel wae utawa neng masjid yang dekat dengan hotel, eman-eman. Pokoknya datang ke sana ya. Kalau tidak jadi petugas, kalau bisa malah nginep neng masjid kono. Berwaktu sholat keluar cari makan, masuk lagi i'tikaf, deres lagi, tawaf lagi, terus begitu. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mendapatkan fadhailu Masjidil Haram. Wasani utawi kang kaping wabisani lan iku kelawan kaping pindho, tegese maksude Masjid Madinah iku makana fi zamani, iku ma masjid kana kang ana apa ma ana iku fi zamani ing dalem zamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunama. Lah niki lek pendapat Ibnu Hajar malah ketat lagi untuk Masjid Nabawi. Dunama dudu utawa liyane barang zida kang ditambahake apa alaihi ma. Lho nek masjid zaman Kanjeng Nabi ya ning gone raudhah tok niku. Raudhah dan sedikit sekelilingnya itu. Wah, ini pendapat ini agak menyulitkan. Artinya orang dianggap memperoleh 1000 kali lipat ibadah di Masjid Nabawi itu kalau sholatnya
di masjid yang ada pada zaman Nabi. Ya, di masjid yang ada pada zaman Nabi ya kecil waktu itu masih, ya kan, dia raudhah dan sekelilingnya sedikit itu. Menurut Ibnu Hajar, dunama zida alaihi, tambahan-tambahan perluasan Masjid Nabawi tidak termasuk di dalamnya. Ya mungkin Syekh atau Imam Ibnu Hajar ini waktu ngarang kitab ini ya belum melihat betapa sekarang jamaah haji yang kemudian ziarah kepada Kanjeng Nabi, ziarah ke Masjid Nabawi juga, itu jumlahnya dulu ketika nulis kitab ini belum ada jutaan orang. Lah kalau sekarang orang jamaah haji ada 3 juta misalkan, yang sambil nunggu wukuf atau setelah selesai wukuf yang di Madinah misalkan separuh 2 juta, ya kan. Lah iku wong sing iso keduman, sing kebagian ning kono kan sithik. Ya paling tidak sholat di dalam masjid lah, di dalam masjidnya. Ojo keri-keri banget ning sholat nang Madinah, wis tekan Madinah sholatnya ning teras masjid terus utawa ning dalan. Ya meskipun sah, ya meskipun sah, cuma kan kurang afdol. Wa yahrumu lan haram apa i'tikafu i'tikaf ala zaujati ngatasé wong wedok, wal qinni lan budak bi ghairi idzni zauji, nek wong wedok tanpa idine bojo, wasayyidi nek kin budak tanpa idine sayyide haram. Naam ya kaya mengkono-mengkono yahrumu ilam tafut lamun ora pot bihi kelawan i'tikaf apa manfaat kaan hadara, kaya yen toh hadir sapa zaujah lan kin al masjid ing masjid. Biidnihima kelawan idine zauj lan sayyid. Kaan hadara kaya yen to hadir sapa zaujah lan kin al masjid ing masjid biidnihima kelawan idine zauj lan sayyid, fanawaya mongko niat karone yaiku zaujah lan kin hu ing i'tikaf halal mongko halal apa halal mongko halal apa an hadara utawa napa niku i'tikaf halal mongko halal apa i'tikaf. Faslun fima yubtilul i'tikafa wa fima yaqta'ut tatabu wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.